Guys, jangan lupa untuk follow Jugador di Spotify dan juga Apple Podcast, available now. Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okay, finally, international break dah pun habis. Tapi Premier League Football not back yet. Kali ni kita start dengan FA Cup dulu. Okay, sebelum kita start video ni, jangan lupa untuk subscribe channel Jugador TV. Tolong kami untuk reach 35,000 subscriber. Kalau tak silap aku, lagi 200 sub ataupun 300 sub je untuk reach 33k. So tolonglah subscribe, lagi 300 je kot. Jangan lupa juga untuk follow podcast kami di Spotify. Okay, sebelum kita start dengan FA Cup ni, aku nak cakap ada rule changes sikit untuk season ni. Sebabkan hantarlah dalam period November, Disember itu banyak game cancel sebab COVID kan, Omicron merebak dekat Europe. So FA Cup ataupun FA, Badan Bola Sepak England lah, mereka buat decision yang kali ni dah tak ada dah replay. So biasanya kenapa FA Cup ni magical, kenapa small team boleh kalahkan team besar adalah ada replay lah. Contohnya kalau lawan kat away dulu, mereka akan bertahan gila-gila supaya nanti ada replay dekat home mereka, so mereka boleh menang lah. So season ni tak ada dah. Season ni any game yang go sampai let's say draw ke, akan go to extra time and penalty. Okay, so cakap pasal penalty, aku cakap dengan Man United dulu lah. Okay, ni adalah contoh game yang tak bawa ke replay sebab terus ke penalty. Man United against Middlesbrough. So Man United kalah game tu. Ni membawa maksud yang MU genap lah 5 tahun tak ada trofi, unless pemenang Champions League lah. So aku tak tahu. So komen hang sikit lah pasal performance United. Aku rasa MU kalah, walaupun kalah penalti semalam hari tu, aku tak rasa tu depa performance tu. Aku rasa tu antara best performance depa season ni. Sebab aku rasa depa create banyak-banyak chances yang sangat-sangat banyak. Bruno Fernandes memang orchestrate gila-gila banyak-banyak chances. Kita ada CR try, Sancho try, Bruno try, Rashford try, Pogba try. Bagi aku bila Pogba masuk dalam midfield tu nampak lebih kreatif, nampak lebih structure lah dekat situ. Tapi bila hang tengok balik, Pogba bagus in terms of attacking, tapi bila dia defend dia okey, tapi bila bola tu terlepas daripada dia, dah habis. Dia akan mula start tackle play-play apa semua. Tapi MU semalam memang super, chances create banyak gila. Tapi macam tu lah, bila hang tak create chances, apa yang orang selalu cakap, bila hang tak benar chances hang memang akan kena punish. And mereka kena punish dengan Middlesbrough lah. Tapi goal Middlesbrough tu pun aku cakap tu yang tu tak boleh nak kata apa, yang tu memang handball lah kan. Aku tak faham kenapa VAR review betul kata tak handball, which is pelik. Sebab ada orang quote kata rule bola kena tangan, kalau dia tak sendiri, bukan dia sendiri yang score, bola tu tak kira handball. Tapi mana boleh macam tu, senang-senang orang nak kontrol dengan tangan kan. Sebab clearly tangan dia out daripada body, bola kena bola, dan sepatutnya handball lah. Aku tak faham kenapa ref sendiri tak tengok. Aku tak faham kenapa VAR kata tu tak handball. So tough luck lah untuk Manchester United sebab mereka layak menang. Tapi in the end Middlesbrough go through. MU sepatutnya bangga dengan dia sendiri lah. Mereka, bagi aku, mereka step up walaupun mood mereka tak elok disebabkan Najib walaupun mood mereka macam tak elok sikit kan, disebabkan kes-kes Greenwood apa semua tu, dengan tengok dengan kat social media mereka unfollow dia apa semua. Tapi mereka masuk game ni dengan intens untuk menang. Sayang lah mereka tak menang bagi aku. Ya, masuk ke penalty, aku tengok penalty tu sebelum Elanga ambil tu, aku macam ada instant flashback tau. Kata sebab Xavi Simons, player muda PSG kan, baru je miss tau, membuatkan PSG, dia miss penalty, membuatkan PSG knockout daripada tournament tu. Player muda, lepas tu masa dia walk tu ambil penalty tu, aku teringat Bukayo Saka kak miss penalty masa Euro final tu. Kata Elanga ni lah muda ni, kalau miss ni memang sayang lah. Tengok member miss betul. Sayang sebab dia adalah player favourite Ranić kan, player muda, Ranić bagi chance kat dia. Tapi ni adalah step untuk grow lah. So aku tengok macam banyak player konsol dia, Rashford, Ronaldo apa semua, tapi dia big future ahead lah. Fun fact kan, MU actually sepanjang FA Cup ni ada, dia tak pernah menang penalty shootout. Tak pernah menang? Tak pernah menang sekali pun. Aku baca lah, aku tak tahu betul ke tak, aku baca satu statistik gitu lah. Kalau betul-betul terkejut. Tapi normally kalau based on previous record pun penalty shootout selalu start daripada quarter final ke final. So macam let's say bigger opponent, bigger occasion. Jauh. Okay, aku nak cakap pasal situasi Man United. Okay, hang tengok Man United memang main cantik kan. Memang main cantik. Tak silap aku, kalau tak kita tak campur extra time,
kalau full 90 minit saja, expected goal sampai 4 ke. 21 shot on target, 21 shots in total, 9 shot on target. Aku tahu orang cakap VAR, memang VAR buat silap, tak handball semua kan. Tapi as a big club yang supposed to challenge for the title, tak boleh cakap macam tu. Maksudnya macam even though Middlesbrough gol tak sah apa semua, patutnya tak gol, tapi hang ada 90 minutes, even more than that untuk score gol. Betul dengan chance yang dapat tu bukan chance kecil macam penalti Ronaldo sebiji, lepas tu Bruno Fernandes open goal tak score. So chance tu lah yang kena ambil. Rugi lah kalau hang tak dapat benar chance macam tu. Chance kecil-kecil macam mana lagi? Tu lah macam Sancho kena palang apa semua kan. Aku tak, orang kata apa, tak salahkan quality of shot daripada Man United buat. Memang dia pemain cantik, shot dia pun berkualiti memang, tapi mungkin unlucky apa semua. But on another day mesti mereka akan bury the chance lah. Dalam 100 game kalau MU main macam ni, mereka akan menang 90 game lah. At least positive for the game is improvement lah from previous performance dalam Premier League. Betul. Cuma satu lah, pasal transfer Ronaldo kan. Kalau yang ni dah genap 5 tahun hang tak menang Piala, betul tak? Unless hang menang Champions League lah. So aku tak tahu dia boleh menang ke tak. Kalau boleh, it's a miracle. Now bring the point, kenapa hang sign Ronaldo? So macam normally bila Ronaldo ni adalah decisive player kan dalam cup ataupun knockout competition, dekat Real Madrid, dekat Juventus menang Copa del Rey, Cups lah, Champions League, lepas tu menang Piala kat Itali. Tapi sekarang hang masuk bawa ke Man United, so apa efek yang dia bawa? So let's say macam game dia decisive macam ni, knockout ni, kalau dia tak boleh score, so rugi lah. Aku tak salahkan Ronaldo, mungkin dia tak klik dengan tim dia as whole lagi. Tapi kat hujung season ni orang akan review, apa kelebihan yang Ronaldo bawa. Tapi bagi aku, apa masuk dalam Champions League, Ronaldo dah buktikan lah. Kalau dia tak ada, aku rasa MU masuk ke Europa League lah, lama dah. Betul lah. Tapi at least kali ni daripada masuk knockout stage, and Champions League Ronaldo punya tournament. So kita tengok macam mana. Tengok against Atletico kan. Atletico. Itu in term of on-field performance lah untuk Man United. Aku rasa nampak dah improvement. Lagipun fixture lepas ni senang. Tak silap aku Burnley, lepas tu senang lah sampai hujung Februari ni. So kalau Man United nak turn around, ni adalah time dia lah. So fan akan jadi optimistic. Tapi aku nak cakap juga in term of outside ataupun outfield performance, sepanjang bulan Disember dengan bulan Januari in total ada 2 statement yang player keluarkan yang against the board against Rangnick. First kali Anthony Martial lah. Dalam game Premier League tu, Rangnick kata Martial tak mau main, tak mau selected, even tak mau dalam first team, dalam bench pun tak mau. Tapi lepas tu Martial go to social media, dia cakap orang tu tak betul. Sepanjang 7 tahun dia main dengan Man United, dia tak pernah dia sentiasa komitmen 100%. So tu dah kontradik lah. Tapi kita tahu behind the scene MU block transfer dia ke Sevilla. Tapi hujung season dia dapat juga pindah ke Sevilla. And satu lagi pasal Lingard lah. Jesse Lingard, of course. Jesse Lingard, kalau kita tengok situasi ni, memang nampak dah dia agree nak pindah. Dia agree dengan Newcastle. Dia ni kacau lah. Pergi perang tu. Helikopter ni. Helikopter. Tidak. Okay, so Jesse Lingard, Rangnick kata Man United buat advice untuk bagi off day kat dia, cuti kat dia, sebab aku rasa nak clear dia punya head lah. Sebab on deadline day transfer tu should go through, dia agree everything. Pagi training yang on deadline day pun dia dah cakap dengan Rangnick approve. Tiba-tiba last minute board cancel transfer tu, sebab aku rasa related dengan Mason Greenwood lah, which is aku faham from Man United punya point of view. First kali Martial ada belah, and lepas tu Greenwood kita tak tahu bila dia boleh main. Possible sampai end of season tak boleh main, possible tak main langsung possible tak main langsung pun ada. And lepas tu Lingard pula, dia kalau bagi loan, lepas tu nanti dia akan blow free. So tapi kesian lah dekat Lingard. Kesian lah, sebab dia 29-28 tahun dah. Time dia nak jadi important player untuk kelab kan. Tapi bagi aku rasa apa yang Lingard bawa keluar, kata Man United bagi time pun semua. Tapi sebelum tu dia tak ada. Sebelum Man United bagi time tu, dia ada ke Dubai tengah duduk party apa semua, bercuti. So apa yang Rangnick cakap tu aku rasa betul, the truth. Sebab dekat Martial dia cakap, dekat Lingard dia cakap. So sekarang ni Lingard dengan Martial, dia nak save face je lah. Bagi aku lah, aku punya teori lah, aku tak kata aku betul. Tapi bagi aku, Rangnick adalah nampak macam manager yang jujur lah. Bukan jujur into apa, dia cakap apa yang dia nak cakap tu Betul lah, aku nampak Rangnick ni macam
dia owner semua, tapi EDM kan dia buat decision. Betul. Orang atas yang buat decision. Okay, so tu lah situasi Man United. Okay, next game adalah Man City. Rival untuk Man United. Okay, Man City lawan Fulham. Aku rasa fixture yang tak senang sangat And tak senang sangat, tak susah sangat. Silap-silap, tak susah sangat. And bagi aku, considering kita tengok Man City ni every season dia akan menang satu kat competition. Normally Carabao Cup lah. And season ni dia pernah terkeluar kalau dengan West Ham. So aku expect City akan go all out lah untuk FA Cup kali ni. Against Fulham tu aku rasa fan Liverpool mungkin happy lah sebab prospek yang akan join Fabio Carvalho. Fabio Carvalho score bukan 80 juta pula. Score gol semalam kan. Tu adalah gol ke-8 dia season ni. So aku tak pernah dengar nama dia sebelum ni sampailah January window itu. And then dia score pula. So lagi hype lah surrounding dia. And transfer dia itu collapse. So tapi aku rasa expected to go through lah. Medical dah settle semua. Harapnya Fulham dengan Liverpool still ada pack tu lah. Tak ada nak macam naikkan harga ke cancel agreement ke apa kan. Tapi aku rasa mungkin mereka akan teruskannya. Fabio Carvalho akan loan balik ke. Sebab kalau tak, sebab mereka punya dealing nampak macam relationship mereka macam bagus. Sebab dulu ada Harvey Barnes apa. Macam open kan. Harvey Barnes lah nama dia. Harvey apa? Harvey Elliott kan. Harvey Elliott tu mereka nampak dia punya relationship cun lah. So aku tak rasa Fulham akan musnahkan relationship tu. Pasal dia tu akan go through kan next season. So in term of performance Man City, typical Man City lah kan. Dia akan control the game, create chance after chance, be patient dalam build up. Okay, first go daripada gunduhan. Dah lama tak tengok dia score. So finally dia score. And then second go daripada John Stone. Set piece daripada De Bruyne memang cantik. Tapi apa yang aku nak highlight adalah gol daripada Riyad Mahrez lah. Okay, kalau aku rasa aku pun tak sedap tau. Lepas habis game baru aku tengok statistik. Actually top scorer Man City adalah Riyad Mahrez. Riyad Mahrez adalah top scorer City dengan 15 gol. Banyak. 15 gol loh. Di tempat kedua adalah okey lah untuk tim yang tak ada striker, betul tak? Riyad Mahrez 15 gol. Di tempat kedua Raheem Sterling dengan 9 gol. And tempat ketiga Sterling 9 gol. Sterling 9 gol. Dia catch up masa bulan 11-12 masa Foden semua injured. And tempat ketiga Bernardo Silva 8 gol. Aku ingat Bernardo Silva skor lebih daripada 10 sebab season ni macam dia punya season. So tu lah Riyad Mahrez. And post game pun aku tengok Pep Guardiola puji Riyad Mahrez. Dia kata Riyad Mahrez dapat skor satu penalty yang semalam. Dia kata lepas tim dah leading 3-1, 3-0, 3-1 nak skor penalty memang senang. Sebab ada leading lah. Tapi dia kata kalau untuk Man City ni Mahrez ni banyak skor penalty yang penting tau. Contoh macam 0-0 ataupun ketinggalan 1-0 macam lawan Arsenal. Dia kata normally Mahrez akan step up and take the penalty lah. So tu lah Riyad Mahrez. Itulah situasi Man City. Aku rasa mereka pun Premier League champion. Nak cakap pun lawan Fulham mesti mereka akan advance to next round kan. Okay, tak ada apa. Okay, next game Chelsea. Okay, Chelsea against Plymouth Argyle. Betul, aku rasa ni adalah picture lah yang FA Cup ni macam magical. Aku rasa Plymouth ni caught Chelsea off guard sebab mereka score dulu. So macam mana Chelsea react the rest of the game? Aku rasa Plymouth malah memang structured, memang padu. Aku rasa mereka bagus dalam in term of counter attacking. Mereka memang disiplin dekat in terms of defending. Memang Chelsea bukan nak kata struggle tapi kena ikat agak kan. Ikat teruk-teruk agak. Tapi Chelsea mereka being Chelsea, mereka still dominate position. Untuk macam mana Tuchel bawa season ni, mereka dominate position. Tapi bila front three tu Odoi, Lukaku, kanan siapa tahu betul ada Mason Mount apa semua, mereka macam struggle sikit nak break down Plymouth punya defense. So in the end mereka kena masuk extra time lah. Apa yang aku tengok statistik yang gila-gila tu, Chelsea buat dekat 36 attempt off target berapa tau, on target sebelah. So banyak macam tu mereka, tapi ini mereka hanya dapat skor 2 gol. Chelsea sekarang ni nampak bukan nak kata struggle, tapi nampak mereka punya form daripada awal season sampai sekarang kan memang beza banyak lah. Mungkin sebab mood dekat dressing room tak elok sebab kes Lukaku apa semua. Aku still salahkan Lukaku lagi. Sebab masalahnya apa yang lepas dia buat tu, dia perform tak pun tau. Tapi dia buat tu sekarang ni Chelsea punya performance pula yang turun. So mungkin aku memang akan salahkan dia kalau Chelsea tak lepas Champions League ke apa, sebab tak menang satu cup apa. Sebab dia bukanlah tak menang satu cup daripada menang Super League kan, masuk aku yang cup remaining ni lah. Disebabkan dia dressing room Chelsea macam tak elok sikit lah. Tapi nak kata apa, semalam Chelsea
memang kena tight kena Plymouth tu. Mungkin Plymouth main bagus tapi depa nombor 7 tak silap aku dalam Division 1 tu. 12 poin belakang Rotterdam. Tapi Chelsea still layak lah dapat gol pada Marco Alonso, dan depa kena terima kasih kepada keeper kan. Keeper save penalti last minit tu. Okey lah, Chelsea dapat layak untuk next round. Ya, aku tengok, okay, even Plymouth score awal, tapi aku rasa confidence still on Chelsea punya player side lah. Dia pun tak panik, sebab selepas concede gol tu, even before concede pun ada Odoi kot miss chance ke apa, keeper save. Tapi selepas concede tu Chelsea keep creating, keep taking shot on target apa semua. Memang aku tak tunggu masa lah akan dapat gol. And luckily and good for Chelsea sebab dia dapat gol dalam first half. So aku takut kalau dalam first half tu Aspilicueta kita tak score gol cantik tu, gol flip tu, second half lagi kawan tu Plymouth tu main defend ke apa memang lagi susah lah. And then luckily dapat gol dalam first half, so tu memang change outcome of the game lah. Masuk ke dalam second half, of course lah Chelsea akan continue creating the chance, be patient. Apa yang aku respect Chelsea semalam, memang be patient lah. Nampak Jorginho control the tempo, buka game. Lepas tu Mason Mount keep creating chance after chance. Ziyech suap berkat Lukaku tak score. Lepas tu Havertz lagi masuk dalam second half. Betul. And then lastly dapat juga kat Marcos Alonso. Kredit kat dia, Lukaku main 90 sampai extra time, dekat sampai 120 minit. Tak boleh nak dapat chance tap in macam tu. Tapi tak tahu macam mana left back Alonso in that crossing position, macam mana Havertz boleh cut dekat dia boleh duduk dekat striker position tu. Aku memang respect lah. Itu lah Chelsea ni masalahnya sekarang lah. Position link perform daripada midfield, keeper, defense semua perform, tapi main dekat attacking side mereka tu tumpul sikit lah bagi aku. Sebab Lukaku entah, dia memang aku tahu dia tak boleh main target man apa semua, tapi hang buat je lah kerja hang. Apa masalah hang yang sekarang ni, apa dia buntu gol, dia kena harap dekat position lane untuk skor gol, masalah macam tu. Ya, nasib baik lah lepas tu Alonso score and Kepa save the penalty lah. And aku dah nampak that situation Malangsar. Dia orang kata ironik kan dengan nama dia lucky lah kan, Melek daripada Malang. Sebab firstly dia buat mistake. Dia terlepas bola tu dah last minute. Lepas tu hampir tiba bagi penalty. Nasib baik Kepa save. Sebab masa kawan tu make penalty pun aku respect lah. Kata team bawah make penalty ni aku tak percaya. Kawan tu dah nombor 9 team bawah kan. Lepas tu tak score pula. Nasib baik lah tak go to penalty shootout kan. Kalau tak Chelsea go, nasib jadi 50-50 lah. So aku rasa good for Chelsea. Sebab sekarang ni Tuchel boleh teruskan rekod dia. Sebab dia tak pernah lagi any cup competition tak masuk final, betul tak? Since dia ambil alih, semua cup dia masuk sampai final. So FA Cup still going strong lah. And then untuk Chelsea, after this dia akan pergi ke Club World Cup. Aku expect team Europe lah, Chelsea akan menang Club World Cup tu. And aku harap boleh bagi moral boost lah untuk Chelsea. Macam dia akan pergi ke Dubai kat silap aku, Dubai ke apa tau. So aku harapkan yang tim Chelsea ni boleh turn around the season. Sebab kita tahu sepanjang Disember dan Januari Chelsea drop banyak gila point dalam Premier League. So mungkin sekarang pun mereka tak expect dah untuk challenge for the title ke apa. Tapi at least hang dapatkan tempat ketiga. Jangan masuk tempat keempat. Sebab tempat keempat ni nanti hang nak kena main qualifier lah apalah untuk Champions League. So at least chance untuk menang trofi lah di Club World Cup nanti. Okay, so next game Tottenham Hotspur. Okay, Tottenham Hotspur versus Brighton. Aku rasa dalam game semalam the only big six team yang lawan dalam Premier League club juga. And then untuk Tottenham Hotspur ni aspiration mereka adalah untuk menang cup lah. Sebab tu lah sebelum mereka hire Jose Mourinho, orang kata dia trophy winning specialist. Lepas tu kali ni mereka hire Antonio Conte. Sebab Antonio Conte dalam career dia tak pernah menang apa-apa trofi dalam kelab yang dia ambil. Sebab selalunya dia ambil kelab yang besar. And in fact dalam FA Cup pun Antonio Conte tak pernah kalah sampailah final. Maksudnya dalam first season dia ada kalah final, tak silap aku dengan Arsenal kot. Dan season kedua dia, season dia kena pecat tu dengan Chelsea, dia menang FA Cup. Okay, so komen sikit lah performance Tottenham di bawah Antonio Conte. Aku rasa semalam dominant performance daripada Tottenham. Dia punya new signing tak main, si Bentancur masuk sekarang. Masuk sekarang, tapi satu lagi seorang ni Kulusevski. Kulusevski.
Tapi semalam dominant performance daripada Spurs, macam mana lawan tim yang aku kata bagi aku kuat agak, Brighton. Tapi bila hang tengok balik player macam Kane dengan Son, depa dapat boot depa balik. Kane dapat skor gol yang cantik tu nampak menunjukkan yang dia dah ada confidence balik bagi aku. And Emerson Royal bagi aku man of the match untuk Tottenham Spurs malam Satu dia dapat score goal, and banyak peluang actually dapat score goal walaupun untuk seorang right wing back. Aku ingat kan masa Conte masuk ni, Emerson macam takkan dapat peluang banyak mungkin lebih kepada Matt Doherty apa semua kan. Tapi Emerson dapat peluang banyak and dia ambil betul-betul Sekarang ni dia antara top 11 Spurs And Brighton, aku suka tengok Bissouma semalam. Memang superb. And goal dia tu solo goal. Aku rasa memang sama ni, kalau case dia tak melarat, case dia kat court tak melarat, dia akan pindah. Dia patut pindah. And aku harap kalau case semua settle lah kan, kalau case semua settle, court bos semua settle, aku harap Arsenal sign dia. Bagi aku dia superb player. And Spurs aku rasa akan jadi tim yang digeruni lepas ni. Sebab under Conte ni aku suka kalau dia ambil Arsenal dari dulu lagi, tapi disebabkan tak dipanggil-panggil rugi And dia dah bawa Inter Milan jadi champion, Juventus jadi champion, Chelsea jadi champion. Spurs sekarang ni dia dah nampak dia tengah rebuild. Dah buang Januari hari tu dah buang Dele Alli, Bryan Gil, Pilon, lepas tu siapa lagi ada buang Ndombele, apa semua French player yang dia tak mau nak buang. And sama nanti kalau bisnes masuk, mungkin next year kita boleh tengok Spurs akan fight untuk, aku tak ada Champions, mungkin nombor 3, nombor 2. Okay, so tadi dah cakap macam Bissouma kan. Aku rasa Aston Villa pula, Brighton macam sense something dari situation dia. Sebab towards deadline day, dia kalut-kalut nak offload dah. Nak offload. Minta 50 juta pula. Sebab Bissouma player yang tinggal kontrak 18 bulan je. Which means sama nanti kontrak dia tinggal setahun saja. So by hook or by crook, Brighton memang kena jual dia. Kalau nanti dia akan buat nak stay, lepas tu nanti belah secara percuma apa semua. Betul. Brighton memang akan jual dah, tapi aku rasa come next sama harga dia bukan 50 dah. Maybe like 35 ataupun 40 je kot. Depends on the court situation dia. Aku tak tahu dia bersalah ke dah, sebab memang tak ada bukti clear macam Mason Greenwood kan. Betul. And so kalau court kata dia tak bersalah ataupun apa-apa je lah, kalau dia bersalah, Fahim masuk prison tu. Kita tak tahu dia rape ke apa, tapi dengar kata sexual assault lah. So tak tahu specifically dia buat apa. Okay, so aku nak cakap pasal Harry Kane. Semalam gol dengan lawa. And then kita tahu Harry Kane ni beginning of season dia start slow kan. Bermula dengan saga transfer dia ke City collapse. Lepas tu dia memang start slow for the season, nampak macam tak boleh fokus. Tapi sekarang under Conte dia dah start firing. Sekarang ni Kane ada 15 gol in all competition for Tottenham Hotspur. So dalam Premier League ni ada seorang je player yang gol lebih banyak pada Kane dalam all competition, Salah 23 gol. So bila fikir-fikir balik, Kane ni macam bagus lah. Start slow, sekarang dah catch up balik 15 gol. Walaupun beza banyak agak dengan Salah. Tapi daripada 15 gol tu, 8 gol di bawah Antonio Conte. Maknanya 50% daripada gol yang dia buat tu di bawah Antonio Conte lah. So quite good record untuk Harry Kane. Tapi satu yang aku nak tanya pasal Tottenham Hotspur ni, walaupun mereka berjaya sign Kulusevski dan juga Bentancur kan, tapi aku tak tahu ni adalah okay, good lah transfer window, tapi aku tak tahu objektif tercapai tak dalam window kali ni. Sebab yang aku tahu based on apa Antonio Conte nak adalah right wing back. Dia tak suka Emerson Royal, dia tak minat dengan Doherty. Target dia adalah Adama Traore. Transfer Adama Traore tu collapse sebab dia reject Spurs, dia pergi ke Barcelona. Dengar kata Spurs offer dia 100 seminggu, 1 kes seminggu kan, tapi Barcelona offer 15 kes seminggu, dia accept sebab dia adalah boyhood fan Barcelona, dia akademi Barcelona La Masia. So dia prefer untuk balik ke Barcelona. So in the end target dia pun tak capai lah. Target tak tercapai walaupun berjaya sign Kulusevski dengan Bentancur, which is a very very good signing lah aku rasa. So aku nak dengar komen fans Spurs kat bawah kan. Cuba komen kat bawah tu hampa happy tak dengan transfer window kali ni, sebab aku tahu lah more is coming in the summer, tapi so far for January ni bagi pendapat aku rasa squad Spurs nampak solid. Sebab first kali Cristiano Romero dah balik dah dalam masuk dalam line up, semalam dia main. Son dah balik dah dalam line up, semalam pun dia ada main. And then tambah pula Kulusevski dan juga Bentancur. And sekarang ni nampak forward Spurs
complete lah. Kalau kata Kane injured, Son injured, Kulusevski boleh cover. Alright. So tengok Spurs apa yang mereka buat. Cuma Spurs bagi aku mereka kena tambah seorang creative midfielder je lah. Yang tu je lah mereka tertinggal aku rasa. Yang tu lah yang season ni team lain yang akan take advantage untuk mereka, sebab chances yang mereka create aku rasa takkan banyak kecuali lawan tim-tim yang biasa-biasa yang defensif. Kalau low block tu mereka akan struggle sikit lah. So kalau masa sama nanti mereka dapat seorang creative midfielder, memang lah bagi squad tu. Alright guys, setakat ni sahaja kami punya review untuk FA Cup round keempat. Okay, ada satu lagi big stick yang aku cendang. Sebelum ni round ketiga Arsenal, kali ni Man United. Okay, minggu ni jangan lupa untuk catch up Premier League football. Hari Khamis ni ada Premier League football, Man United versus Burnley, Man City versus Brentford tak silap aku, Arsenal versus Wolves. Oh, lama tak tengok Arsenal main. And Khamis dengan Jumaat, so ada Premier League football, so kami akan review. Jangan lupa untuk datang ke channel Jugarar TV pada hari Jumaat nanti ya. Okay, in the meantime, tekan juga butang subscribe kat bawah tu. Tolong kami untuk reach 35,000 subscriber. Dan tak silap aku lagi 200 sub je kot untuk reach 33k. So tolonglah sub channel Jugarar TV. Okay guys, thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.